Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening sa yung lahat guys. Ngayon guys, gagawa naman tayo ng ating pasta. Okay guys? Ngayon guys, ito ang ating gagamitin, yung pita. Yan. I'll show you what will I do for this. Okay? Watch out guys. Yan guys. Hinugasan ko na yung ating cherry tomatoes. Ilalagay natin dito guys sa ating pan. Ngayon guys, lagyan muna natin ng olive oil. Yan. Tapos lagay natin ang ating cherry tomato. Pero guys, dagdagan ko guys ito ng ating pasta sauce. Kasi konti lang ating, yan guys. Yan. Yan guys. Lagyan ulit na itong kunting olive oil. Ngayon guys, lalagay natin yung ating pita or white cheese natin. Ayan, lagay natin dyan. Ayan guys. Tapos lalagay natin guys sa oven ng 30 minutes. Okay? Ito na guys, naka-ready na ang ating 400 degrees. Tapos lalagay natin guys sa ilalim ang ating, ayan, ilalagay natin guys para maluto ang ating cherry tomatoes. Lagyan natin guys ng cover para hindi magsitalsikan mamaya. Yan, kabera natin guys ng aluminum. Yan. Lutuin natin ng 30 minutes. Ngayon, ano na natin ating timer. Yan guys. 30 minutes. Okay? Yan. Hintayin natin guys. Yan guys, yung paglulutuan ko guys ng ating pasta. Ito guys oh. I-ano natin guys. Lagyan natin ng isang kutsarang salt at saka isang kutsarang cooking oil. Yan guys, ang aking paglulutuan. Hinihintay ko pa guys yung ating tubig. Pinainit ko na agad. Yan guys. Yan guys. Lalagyan ko na ng tubig guys. Ayan. Pinainit ko na. Ayan. Para madali ba. Yan. Pakuluin natin dyan. Kasi nabawasan yung heat. Pakuluin muna natin bago ibuhos ang ating pasta. Ayan guys, ang aking palangga. Habang ako'y nagluluto, andyan naman yan sa tabi-tabi. Tulog. Tulog kaya yan? Ma-check nga. Ay! Ang ingay ko. Sorry. Sorry baby. I love you. Yan guys, kumukulo na. Kaya ibuhos na natin guys ang ating pasta. Ayan guys. Yan. Lutuin natin yan guys ng 12 minutes. Yan. Halu-haluin muna natin para hindi dumikit. Ayan. Anyway, meron na yung cooking oil. Lagyan ng isang kutsara. Ayan guys. 12 minutes yan guys, okay? Sayang-sayang muna guys habang naghihintay. Shout out sa aking palangga.
ating buzzer na palangga. Hi, buzzer! I love you! Yan guys, luto ng ating pasta. Kaya i-rinse na natin ang strain natin ang ating water. Hindi na natin i-rinse yan. Yan guys. Tanggal. Okay guys, anahin ko muna to guys. Yan guys, tanggal ko na yung tubig. Yung lasa guys, ang sarap. Yung salt ay umano talaga. Nanalupsop. Yummy yummy na naman guys ang ating lunch. Let's dance! Dance Charlie, dance! Dance Charlie! Come on, dance! Very good Charlie, very good! Come on, dance! Gusto niya buhatin. Dance baby, dance, come on! Yee! I love you baby, you're a good boy! Dance, come on! Gusto buhat? Hindi ko ikaw mabuhat ngayon. Yay! Mamaya ka na buhatin. Hi pa! Sayo tayo pag nandyan ako. Enjoy life while still alive and do good things to our fellow. Do good things to others, guys. Enjoy life. Habang naghihintay ng ating niluluto, sayo-sayo muna. Yan guys, countdown na tayo guys para sa ating sauce. Yan. Titingnan natin ang ating niluto. Patayin na natin ito guys. Yan. 1, 2, 3. Oh my God! It's hot na guys. Tanggalin muna natin ito guys. Yan. Oh no. They are boiling guys. Oh. Tatakot ako guys kung ganito. Ayan. Wow. Yan. Plaster muna guys. At mainit. Yan. Yan na guys. Yan. Oh. Ngayon guys, ano natin yan? In-mash. Okay. Yan guys. In-mash na natin. Yan guys. Ganda. Yeah, yummy guys. Yan, ang ating cherry tomato ay super lambot guys. Yan, ganyan lang guys. Yan guys. Yan. Wow, see guys, ang ating sauce super yum. Yan guys, lagyan natin ng ating seasoning guys. Nahiya guys, ano ba yan? Ayaw maglabas. Ito gamitin natin isa. Ito guys. Yan. Yung ating oregano guys. Yan. Tapos ihalo natin guys ang ating pasta. Ito guys, ang ating haluin na natin guys. Lumokso yung isa. Okay, lagay na natin dito. Para sa ating friend na hindi makikita, nanghihingi siguro. Ganun talaga. Yan guys. Yan.
Halo-haloin lang natin. Ayan, habang mainit-init pa. Ihalo-halo. Hindi ko na guys, inubos lahat yung ano. Kasi ayan, marami po. Tabi na natin. Okay na ito. Yan. Ganyan lang guys. Yan. Super delicious pasta. Ayan lang guys ang ating yan. Okay. Okay guys. Thank you guys for watching. I love you all guys. Oh, sino gusto kumain guys? Kuha lang guys. Welcome kayong lahat dito. Okay? Ayan, ayan, ayan na. Yan, ang ating creamy white cheese. Ayan. Ang ating pita. Yan. Okay guys, I love you all guys. Bye-bye.